Salam Drari, غادي نكملو مع application directe ديال الكور. هنايا f de x soit f la fonction numérique définie par la racine cubique ديال x3 plus 5x. قال لك في la première question, déterminer le domaine de définition ديال f. Est-ce que f est dérivable en 0 plus 0 à droite? Étudier la dérivabilité de f sur le domaine de f. Le domaine de f moins 0, حيدنا 0. قال لك في la dernière question, calculer f' de x. Le calcul de f' de x, quel que soit x appartient d-0. نبداو la première question, déterminer le domaine de définition de f. هنايا عندنا الراسين، يعني داكشي اللي داخل الراسين الكونديسيون خاص يكون بوزيتيف. Donc x appartient df, x appartient r, tel que x3 plus 5x supérieur strict à 0. X appartient à R. Allez factoriser x. Il y a x carré plus 5 supérieur à 0. Or, quel que soit x appartient à R, x carré plus 5 راه ديما بوزيتيف. يعني هذه نحيدها. يعني شنو هي الكونديسيون على x؟ يعني هذه الكونتيتي هذه راه ديما بوزيتيف. يعني ما تاثريش على لو سين ديال هذه. يعني شنو يبقى ليا x supérieur à 0. يعني الدومين دو ديفينيسيون ديال f هو 0 plus l'infini. إلا ما بانتلكش هكا شنو غدير؟ غادي تقلب على لو سين ديال هذه وقتاش كتكون بوزيتيف. هنايا عندنا x، هنايا موان لانفيني بلس لانفيني. هنا عندي x carré plus 5 وهنايا x3 plus 5x. هذه كتانولا في 0. هذه ما عمرها ما كتانولا، ديما بوزيتيف. هذه بوزيتيف وهنايا نيجاتيف. غادي ندير برودوي هنايا بلس وهنايا موان. وقتاش هاد ليكسبرسيون كتكون بوزيتيف؟ على 0 plus l'infini. Est-ce que f est dérivable en 0 plus? غادي نحسبوا la limite ديال le taux d'accroissement lorsque x tend vers 0 plus ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0 bien sûr. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال f de x اللي هي الرacine cubique ديال x3 plus 5x. f0 راه هي 0 هذا x. هنايا غادي نعمل ب x3 غتعطيني 1 plus 5 sur x au carré. هنايا ديما 0 plus. هي limite lorsque x tend vers 0 plus. هنايا x من يخرج puisque 0 راه بوزيتيف راه هي x fois 1 plus 5 sur la racine de x au carré 3 sur x. هنايا من نعوض ب 0 بلس غتعطينا 5 على 0 بلس اللي هي بلس لانفيني. حسبت لا ليميت هنايا لقيتها نابارتيان با لار. هاد لا ليميت نيكزيست با، مكايناش، كتساوي بلس لانفيني. دونك f n'est pas dérivable en 0. En 0 plus.
La deuxième question, est-ce que f est dérivable en 0 plus? Dans la définition, limite fait le point 0 plus f de x moins f de 0 à x moins 0. لقيناها كتساوي plus l'infini, يعني la limite n'existe pas. Donc n'est pas dérivable en 0 plus. هنايا قال لك étudier la dérivabilité de f sur df moins 0. شنو هي df moins 0؟ df لقيناها راه هي r plus. هنايا يعني r plus étoile. هنايا قال لك étudier la dérivabilité de f في واحد l'intervalle. هنايا باش نجاوبوهم على l'étude ديال la dérivabilité de f sur l'intervalle كنستعملوا les propriétés اللي تنعرفوا ديجا. هنايا هاد لا كيسيون هاد لا فونكسيون هادي راه هي لا كومبوزي ديال دو فونكسيون. لا بروميير كيسيون لا بروميير فونكسيون هي x اسوسي x3 plus 5x. هادي نسميها u. هادي نوضعها مثلا هي t. La deuxième question, la deuxième fonction, pardon, IFV. On met là, la fonction f de x, alors IFV, alors u de x. Et كنستعملوا هذيك القاعدة ديال la composée de deux fonctions. عندنا x associe u de x est dérivable sur r plus moins 0 ou la r plus كاملة ماشي مشكل. On a quel que soit x appartient à r plus, alors u de x strictement positif. Et on sait que t racine de t à la puissance, racine cubique est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient 0 plus l'infini, f est dérivable sur 0 plus l'infini. ولا نيشان الدراري غادي نقولو ولا صافي راه هي هذيك. لا هو هنا يعطيك لا ديريفابيليتي sur de f sur df moins 0. Et هنا راه عطاك l'intervalle. هنايا عندنا x associé u de x est dérivable sur r plus moins 0 اللي هي هذه. ولا نكتبها r plus étoile حسن. وعندنا quel que soit x appartient à r plus étoile راه u de x هنايا r plus étoile u de x supérieur strict à 0. وعندنا هذه راه dérivable sur 0 plus l'infini. Donc quel que soit x appartient à 0 plus l'infini et f est dérivable sur 0 plus l'infini. Et la dernière question, calculer f' de x. نكتبو f de x على الشكل ديال البويسونس هي الراسين ديال x3 plus 5x la puissance 3 اللي هي x3 plus 5x à la puissance 1 tiers. f' de x هي 1 sur 3 1 sur 3 moins 1, on va avoir x3 plus 5x la dérive. هنايا القاعدة اللي طبقت هي هذه f de x à la puissance 1 sur 1 راه هي 1 sur 1 f de x à la puissance 1 sur 1 moins 1 مضروبة في f' de x. هذه هي 1 sur 3 x3 plus 5x moins 2 sur 3 fois 3x carré plus 5 lié 1 sur 3 3x carré plus 5 sur x3 plus 5x